Ibra Douk, il a folie beleba. Nega général, il a folie bien. Jay-Z. Papa ga Jay-Z, il a folie bien. Mata. Ras 24, le soldat. Mandink. Malika Fitini, il a folie bien. Malika ga Fima, Ani Djemau, aga folie beleba. Elle cherche Michigo avec Kanega Bi. Gweshili. Adande do anga avancer ambe musique la me donner amba nyugo bani soma folie folo le lynx ito wo kono défenseur ou mabba soldat ou massa folo ni soma folie fo kama abe hagli jigi soma dama to la mu ngara fule nu tayeto soma wa aya bamba woni soma folie fora Otep mandenka otep aga folie belebele babi enrola kasi fo au sigirola shigonana anaga bere uruji shigonana chenen to be fo yiri chamangoro atoma ayrem ase masi yiri koro anga bi video tidiri ko droit de réponse à Habib Cham koro ya bey bonya bey amboluta ambolu black refe faso jokeneka ame nyogon goshi wabe bela mema ya kono o yeka galon na nyogona nga menda e mentigilai comme ngunya upromi ngo vocalu be mbolo mena vocal minun kala abela jale nga outlo ngele jode bitay nyere ba do nga foko kojugu koni ba kofe mumba kofe mi nga vocal be na jouer na che ya me katla ka to akun waya che kungodi anga la nyinite ka mo shika frusa nga amba nga barake parce que juru do ye juru sora ni ye juru do ngoya ga sarade juru do ye juru sarade ambe ka venger de ambe ka riposter de uba neni ambe riposter no ya ndoya ambu doya no ya mburuja ambu buruja nga mana galon dana ambe bo ambe chinyefo ni mo mi ngo o de faso ko e faso chi anye faso chi la we ansona ni mo mi ngo e kafria e anye kafri we ansona nga yani nga do nga babu kono kunun temeto nye message kungurun do lancer nkoromuso ayren mana ko nkoromuso do nga e défi do lancer nye bi no e fantasy si akoma ko ni dalube mbolo kayira kay furu wereke minte a chekoro ka furu ko nga bona daluye kabe 2000 € dia nsona nga nema fo fantangi furle no chewere made nema fo ngi ye furu flake de ne kodi mo ifurle ndo malila nga ibe chewere bolo ya otengaloyin komi iyere ga kuma kono iye défi bado lancer
iko ni ne sera kana ni che min mese ka tege korota ka fo ni fanta jera yi kalenye ko be 2000 euro je be bo Facebook nga mba ni fe o te bi video yi shini iga sigi iga shiko makono nete kuma de wa che min mena fo ko ale ni e fanta bora ebo do nebo do jien bebo tigi do fana e video man ye beba don mena na vocali ayre bina sigi abe wala like nete kuma de ay mi fo nei nebo kala eno lame o nega 2000 euro anas abe soro togo mina mba soro togo fiesa ino envoyer nema ota ke togo e défi de lancer ko kabi e boram i malla i furlendo che were mi woroi aywa men da men tigla galo medda shude la ngani be kalabanchi fana bi ibi jija ka bi bugurni jela naijo jamala ko man labi o jama mani muno ka ton la je nu ya soro bugurni nje ba ton ba fo ibina de o hali ni ma sonsa ibina wa isona wo ibina o nena e labi bugurni jela faden kene ka katla ki yira mogola na kadie ichembe malila ale mi fo ikan bena no kumakan nga nyamare atembolo ka oche horonke nga kumakan jwe inana jamana ngono furakel de la furakel bana ye agile demande ibe papier cola o RSPC ni mbibolo be adamene ni o RSPC nga ne message de lancement kala de kando ni ndima ngo amandinye ne ka maganga fanina wal mamandinye ne ka gere mogola mogo minyen kanu klikili o komi ebora iye kuma chama fo ni muso bakoro bora isigi po ni echeye ikan ninge ajira la ki echeye be rendez-vous di machine video direct de vocalu mbu monter ko black dima ni ko fana montage ato furate na ke shiko bolo montage tala de shiko te montage ke wallahi nkalela masala shiko te montage ke ni jogo jugu fora imase ka fora soro i jogo jugu la iba fode ko uye montage ke mais sinon montage shiko to ke shiko be chew binde ni prévu dalu nganala ni kira sona 2000 euro yi njigi baka parce que mbado ngadalu be mbulu nenya nga video bla a titri kan 2000 euro kanga soro chugo minambo fana edike iye ibobla ko ne lairuta ko men ngani iye ko bak men ni make iye kuma bafo o kuma na ne koromuso ko mi yere ko ifurla ne asantan durudi ne mafo iye dengore soro chewere bulu kabisisa mafo fana ngi kumbiri chenwere ka mariage flake mo fode hal no be sikse la menne mo fode ne kodi ibora malila kana furakel de la ya wa hal shina ibe si chemi nga sokono ne shiko bado hal soro ne dumuni ke ufi ito donne ai soro ne dumuni ke ini chefi nga eto don ne re video minge kunu ere ka nga message lansi ma ne 30 1 minute dron ka message ni lasima mais iye erkelenge video labi ko message ni keleni ko jabi nga bashite fanana fo konsera be bakosa nga shini male onna na neni e fanta faranyogona nala mabashike babu iko 2000 euro 200 euro tere grand seri kanana trafiqué de iba 200 euro for ego 2000 euro donc shini 20 pili gasigi ga page kono mbena leni vocalu ye chemi nyafo ko shiko e bado mi meneni fanta chewa ne jera fanta fe fanta ene ka sunguru di wa boxer do ala ka shini iranyu mana fanta 200 euros c'est 2000 euros 200 euros avec deux chiffres 2 zéros mais 2000 euros c'est avec 3 chiffres kana nyana de 200 euros ci ni bache police ou bamfara Abibu Cham mbo oka don setabi koro binyiga video lame ikumana iko malika be silamaya de contrôle ko aw be gouvernance jugu contrôle e yaw take nyumai ka malika take jugu mai parce que abe ma jugu kono wati be kale tade nyumai
ale ka adversaire ta de jugumai iko aw be ka gouvernance jugu de kele comme malika be ka dina de kele ay koro ima fo cogo de nya malika be ka dina mogo jugu de kele karamogo jugu naw sera kana ni malika ka video do e video mi ngono malika ba fo ko misiru ka ci bamako video mba fo malika ba fo video mi ngono ko silamaya ka dabla malila na ya video soro kalila masala nte video ke malika fami to la bili ate ante jimi an num fe me ambe jimi an dade fe ina fo aw be ka gouvernance jugu kele chogo mina gouvernement be nyuma bala juguma bala minun kera jugumai aw boko kele mais ate comme aw be gouvernement contrôle la mais aw be gouvernance jugu de contrôle la malika ka kele eteni silamaya be mais nyuma be juguma be mais malika be silame jugu de contrôle la minun ngo kasigi minun baro kofe kutuba kala la juma seli la mo keme bi kofe ebe ku waju ko ala kira ko kisi nema baka ko ala ko kurane kono ko angana jene yake ko jene ya haramu yi malika ko eske mogo minyo fo ale minye ala ka kurane kala ka bena tradi awnye bamanangana ko ala ko jene yake la plasite yoro shiye ni jahannama te eske o tiki kanga jene yake wa malika ka kelefle effectivement o tiki manga jene yake komi ere chamu mais eko malika be silame jugu silame ya contrôle ma fo silame jugu de mais ni malika kera silame ya contrôle mais ete silame yo koro ango fo nyoko nyede ete silame preuve mi mayira ko ete silame amena mariam keita lame mais ne ma mariam ne tena photo bla bide mais na tigera kate tout vocal ou be ceux qui sont purs que celui d'aujourd'hui mais vocal nous mbouke voix a voix bla a photo koro ka e cham bla kera fe ka bla male on ba juger niko fana montage cham ala ko aka dina kono hali chemi mbe wali muso tege mene ko ale ala ka danga bika kuma te chemi mbe ta se wali muso furlema cheba kora ya ka muso wari nyini trikitra ko ni manyuma ko kata muso nyini malila kana na ye franchi e chamu ma muso wora soro ki jeno yi itara jeno de fo kata kono da wali muso la ote kelenye chamu ne ya fo ya ngiye kono da itonto muso la mais ikoroke muso de do itontonte ikoroke mfakele bakele o muso kono da ula adengera de muso amarale ngumi koromuso bulu nga ikoromuso fatrua ala ka hina la ka daro sumaya nga ide ani koromuso sinamuso oluma ke benfe unyi iden segira au kaso o niko galodo chamu mba photo nyini me vocalu nyini ka accompagner kana bla réseaux sociaux nga o mandinya parce que ide mineri nte feka adado kumala nga ide muso do fanambe barake consul la francia mbese ale fanama dona nataula donga fo nine ba fo ko kele o ba soron tege be flaka ide muso mi ni tara di koromuso ma i koromuso bana ani koromuso sinamuso ma ben feu ma ide muso sigira o kaso bi chamu imiri eko silameya ko be malika kele ka be silameya contrôle chamu silame mi mase ka ere koroke fakele mbakele muso tuyi o kanga mo kele dina kama wa ay sera ya tige ay mo mi mase ka ere koroke wali muso tede ala ere ko wali muso e haramu yi ayere balimake sinta simbla kato furu muso kata kono da olaje shinkele mebo flamebo fo kata kono da la fo ka ballon d'or dama ballon tan kunye kubui jene ya kunye denwe dendi oma o de aw mase ko avorter fo de nanake mai o directora katla gati koromuso fana faga fo achela sigila chamu betla kane sigi devant 500 personnes 600 personnes kebe malika keleko be dina contrôle malika donde dina juguye donde ala juguye may watra j'étais mis au défi ni chamu sel kofe ni malika sel kofe billahi may chamu ge silamete
bi aga vidéo ko c'est-à-dire cham ga bi vidéo ko jiri de quoi jiri billahi ko logiciel do be malika bolo ka be muso déshabillé di c'est-à-dire muso o bi tika Facebook kan malika bi tika Facebook ka ki ga photo ta i ka Facebook kan kana bla logiciel ngono logiciel me bloqué boila ka kulisi boila ka soutien boila ka silipu boila ifani bay wolo choko na ko logiciel mbi keti abibu cham ne kun hakilange kalalendo kase yoro mina ja e maseyi ne kun hakilango donia be ela kase yoro mina ja o donia tela ne kun hakilange ka kekun kase niveau mina ja o e galonde etaye c'est-à-dire ka paranchi ya interrompe quoi mbalimao imaye nu yu ka jula juguya uke nu ya don a image sorola ube boli de kana kanu sigi uga kamera ikara nun kofe he uya ketane na de chantage donné modi uya moti c'est-à-dire uya monter de montage donné logiciel do de bay uya warde sarade akirata parce que uba don ko boli te dangue chamu eni ala ne kiraje hali ni fo den sans sabade obedani kumena ko logiciel do bay malika bolo ok mana malika make alay ko logiciel do be malika bolo ko na yi photo ke logiciel ngono logiciel me bloqué boila ka kulushi boila attaque cheola de muso logiciel me muso de déshabillé comme malika famille mbeka sederi mogo kambe ku c'est-à-dire ambe ku exécuter tani ko amu photo bla logiciel na nu julangolo bora ka soro ka chi muso nu makuga bo seder la chamu bebe galon tige men kele ni tige chiko manyede nte galon chenyu mwende ikunga do were tige bebe galon tige me galon chenyu ma tige galon mini chien bolendu abe fode mako galon mini chien bolen ko wuro na firi ngani ni chien re bolente ça dire chien do na dafe ni ngora fenêtre fait quoi donne de bien mi logiciel ate cheu déshabillé de même muso abika suntie po ki ka silipu bo ki ka orobu jam mi ika pendelo mimbila jakoto mimbila logiciel bo bela jalem boy ki la ikulugutu ko bla abage muso de la ngata cheula abi ucham de côté ne mafo mais tu nous prends pour des cons mon gars mais ni chitep ni chitikisi ngo nu ya don ku langolo bibolo ube ni stratégie nu ndeke kana ni fere nu tige ube konde kana pour que na bra domina aka foko way abi ucham ni foka koro menterke t'as vu à terre, t'as tiré à terre, il est poto gauchi. Halini bolla kata alikaba kono billahi ambiti sama kani julangulu yirila. Ay, kada da boli ma de boli foki sentike billahi ambiti no fe. Ebe boli kata mi. Nako ima sila me kono mai watra ala kama. Qur'ane mi ngo aye koko Qur'ane mi jigira. Ala kira Muhammad alayhi wa salatu wa salam. Rasulullah. Mai Ousmane Serif Madana Haidara, je vous mets au défi. Mamoud Diko, ok Qur'ane nko, ko jenaya may, mais est-ce que moi minye kono da a balimam ke muso la, ou est-ce la meye? Aïe. Ala kira nyingara, kisi nema baka. Comme Muhammad, est-ce que shilame be jenaya ke, ako shilame te jenaya ke nga shilame be porogotu? Odagara. Ouya comme Mohammed alayhi wa salatu wa salam ko est-ce que silame be galon tige kira sigile ne kuno kisi nema baka abafo ala ahlul bait ala ahlul bait ala ahlul bait asigile foka wuli ka jo abeka ahlul bait fo ko sahaba do ya kanu ko ari ala kira ki dajete sa ko on sirana ko kira ko galon tige la te silame u doye mais abijama yon kalaban chief la de dugukolo ga c'est-à-dire ni be fana nyini chamu de do ni be hashidi nyini chamu de do chamu de mashima sederi chini samu chamu te wallahi mo nyebe jena se godo la mais jena était victime de cham yalla abijama ga do seder la jena ni bekum tege be nyokon tege jena ni bekum benendo jena ni bekum me barake jena kum me belame jena kum me belame ne de shiko delta ka foya ngo un jour ngone siekele nyafo ngone ni jene nyoy do mina ngone ko hakila jene mi ndongo te pourquoi parce que nye aye a apparence là
min bala apranchi la ani min bala min be fo o te kelen wallahi jene be ka fɛn ke chamu ya responsable wallahi ni te jene kelege cogo yi ame ɲɔgɔn dɔ jamana in kɔnɔ sa chamu de be ka pousser parce que fo data le kun abe siran mais abe jene bila k'a fɔ abe mun fɔ jene lebu te la k'a fɔ sinon lebu be ne na dɛ mais kana sira anw ɲɛ dɛ sira i jogo ɲɛ nka abiu chamu ni ɲɛ bila jena haramu billahi ne ye hɔrɔn ye ti sigi Facebook kan ay ko da ko ka muso la silamɛya yɛrɛ la chamu kan ka jɔ de k'a bɔn fo k'a faga muso furulen ani cɛ furulen olu mana jɛnɛya kɛ fo ka taa den sɔrɔ la o den yɛrɛ tɛ wele faso kunkan ko la n bɛna ni denmusonin photo ye a n'a tɔgɔ minɛri don n tɛ fɛ k'a afficher mais n bɛna n'a ye a ye kɛ pewu n bɛ denmusonin wele a bɛ kuma téléphone na n'o ma kɛ i ka tigɛ ka bɔ n tɛgɛ kɔnɔ e tɛ ne dɔn o mais ne bɛ yɔrɔ bɛɛ hali sɔrɔ ne ye dumuni k'aw ka duba kɔnɔ Mali la an ka taa misi o tɛ kelen a y'a fɔ kelen a y'a bila commentaire la ko kelen n bɛna ni filanan ye a b'o lamɛn u da de u tɛ mɛn ni da dɛ Mariam Keita Franci Mariam Keita kɔrɔ a ye hakɛ to a kana n wele a ye to n ka kuma dɔn bɛ yen tulonkɛ dɔn bɛ yen yɛlɛ dɔn bɛ yen mais a ye to n ka kuma bi Mariam Keita ni ne yɛrɛ siko b'a wele ko Buwaka Mariam a bɛ Faransi yan muso furulen don denw b'a n'a furu cɛ Mariam furulen de sera Faransi yan wallahi a cɛ taara furu Mali de la kana n'a ye Faransi yan nka Camu ye jɛnɛya kɛ ni muso in na billahi masa de b'a dɔn ni muso in tun bɛ kasi Abibu Camu nɔfɛ de mais Camu tun bɛ taa muso ko kɛ nin na fo a si dilan kan a b'a mɛn Mariam da t'a mɛn si ko da dɛ n y'o de fɔ ni ne ko i ma n ko wo bɛ yen ne wo ɲini n'i ma ɲini t'a ye de sinon wo bɛ yen wo baraba wallahi billahi aw bɛ k'aw tulonkɛ aw sago si ko dɔn aw bɛna si ko dɔn de a y'aw tulo ni kelen jɔ ne ma i ka minɛ de ma ko ne ye nkalon tigɛ taa i ka vidéo lajɛ o sigi i ka vidéo lajɛ n tɛ se k'a date précise f'i ɲɛna dɛ et puis je peux pas dire jour précis mais je me rappelle très bien i sigilen kun t'a ba fɛ ka taa ba jugɛ ka tila ka t'i sigi den ka chambre kɔnɔ k'i tɛ wuli ka bɔ yen taari y'a dan ye i m'a bila kɛnɛma dɛ jugɛli sɔrɔ gratuit la k'i ka tila k'i sigi k'i fara yen nɔ jaa nin tɛ si ko kumakan ye ne Abibu Camu ka jɛnɛya muso kumakan ye kɛlɛya i taara ba fɛ yen i ye jɛnɛya kɛ a ba la n tila bɛ den kumakan na a bɛ k'a f'i ye i bɛ k'a fɔ den ye k'a ka bɔ i ta de y'a dan ye ka jɛnɛya sɔrɔ gratuit la k'e tɛ bɔ ni Abibu Camu taara i fɛ yen a bɛ se ka une semaine kɛ k'a furumuso to kɛnɛma a ka a fɛ yen so kɔnɔ a furulen don dɛ nka ko a bɛ taa plainte tigɛ ne kama ko ni y'a tɔgɔ fɔ kɔrɔ i k'a kɛ plainte saba ye kan'a kɛ kelen ye dɛ parce que ko in bɛ yɔrɔ min na sisan aw tɛmɛna aw ye dan sago ni ma dɔ faga ɲina aw ka sibiri sama k'a dan kuru la billahi dɔ bɛ video bila ɲina dɔ bɛ forfait signé yan semaine kɔnɔ ne kun ye video kɛ sumaya dɔɔni ka kun kɛ mun ye parce que j'ai parlé avec le CDR Bamako o kun ye labɛn do dɔgɔda n'o kun ye kunu ye dimanche k'an ka taa sigi ka fɔ kɛ an ka taa dialogue kɛ kɛlɛ in an ka labɛn signé bɛɛ ka bɛɛ to bɛɛ k'i mais Camu de bilala ɲɛmɔgɔya la numéro dira Camu ma a k'a dɔgɔninw wele u ka sigi ka fɔ kɛ hali sini Camu ma weleli kɛ parce que a ka bɔ a yɛrɛ bolo nka i t'o ɲɔgɔn jokolon fila fili ji la o tɛ jɛgɛ minɛ yan a ye Alaji lamɛn siko bɛ yan bi ye Camu ye n b'a exécuté ne ko n ko ni n kumana n ko furu caman bɛ sa a y'o ta manamanakan ye ne kelen ye an ka taa taa ba fɛ ka taa ba jugɛ ka tila ka t'i sigi den ka chambre kɔnɔ k'i tɛ wuli ka ba fɛ ka taa ba jugɛ ka tila ka t'i sigi den ka chambre kɔnɔ k'i tɛ wuli ka bɔ yen taari y'a dan ye i m'a bila kɛnɛma dɛ jugɛli sɔrɔ gratuit la k'i ka tila k'i sigi k'i fara yen nɔ jaa wala si a ye jugɛli sɔrɔ gratuit la dɛ puisque e cɛ ye baara kɛ jamana in kɔnɔ neige kɔrɔ fiɲɛ kɔrɔ san kɔrɔ ka a billet d'avion tigɛ ka taa e ɲini marakaw ka furuko an bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛdɔn ka taa ɲini i fa ni ba fɛ yen a ye sɛgɛn ni maɲumako min kɛ k'a ka furu nafolo sɔrɔ ala de b'a dɔn
o chenane e franci chamu kate soro gratuit la katla ka fo kale te wuli ka boy chebe ta bararo la chambe na attaquer ama bonne dade muso de afo e jukali soro gratuit la kete bo sokono abibu chamu ita de adanye ita ya adanye de ibebo nimba che ibebo e manana ye we maga bietige e muna te bo e fenyimani temabaga manafo ale satodo kuma na burna mingo na ke chugudi anga avansi Yaso jago de mena sigi kunwange ni domi genga brafe doni blakata ya fe o do la mi ni ga viro la me iskire mo chambre do kono viro la dendo nana iko ko ferme j'arrive là j'ai fini là j'arrive là j'arrive là nyoro ma ko kuma ga chambre ko nare la no ya eh kabako ko bene ko ben mais avec un niveau akeleato mais atese kaka kelea ira parce que muso furlendo a furlendo e tamu furlendo abe nyogon soro kereni fe abe kelengele ni ndi nyogoma o jago ya yi donc ma tese ki ire imposer faut que jin wuli nga minyen toro ni chamu kele ne be sigi comme malika be silame malika o be silame ya contre la me e silame ya maludi Siamo waka tege korata sa abibuchamu ya malo ayaw fere kauda wandre la malika kanga abibuchamu ire gushi mais malika te don parce que était almami ite fouyi ni le bidi fere kisiki fo bi concentré malika ka frido antadro apararo mina malika machinindo malika logiciel babolo na yo muso photota machine logiciel be sangi julangolo tan flaboté chamu tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Tu penses que nous réfléchissons par les oreilles? Mais dis donc, un peu de respect par nos personnes. Ndrege, logiciel yi. E masiri jogo jogo. Ne fana afo ko logiciel de ne fana monter parce que o dabi kun e dabi mugu bo be nyenye bo. Iko, malika fami mo sigile no ko kam muso innocent attaquer ceder kono. Habi jam ja ne ko ngo ete silame wallahi. Ne kunye silame. Nene horonya sira mina kelenguno ne kunya maraka halalai e kume bode chenka de alai malika fami mo folo de kele damine mais fami nyaka baga innocent maka muso jouer vocal jouer cedere mo de adamina ango chiefo wallahi bi ne kume boke defend ngoma fo nani chamu de akil nakil na me bi abi chamu yemi fo legacy do o kama maga kuma sonji mais auté chiefo e ni sigu sako c'est-à-dire vous avez tellement peur awbe ka sira je ne sais pas awbe ka sira munyi abe wallahi ni sirana kelenya kinye shi sayama mbi fa abe ka sira min we kele de ne de sai ni nana ne de bi blai dana wallahi ne goshi e balma oni sinju bi wele ko karsa iya malo bi iya nga famille to chin iya nga kabila no parce que femi te mena doguma fle ne ka fo jinye fe cheni no be ka fo cheni mi barkata la fanga ta la fu itala comme awere ba fo chugo mina nga ta amesi Lere kuma tene don wallahi kuma tenda kuma bana peu kuma tene da e dogote sabali abeni bere nyedo tellement ka ya sube ke aba be nyedo ne wa musa mena foko musa karba juke fana kadiye ntarke me itara shimi fo muso nyoti shiede ishiga koroni samanyana bashi shi ini samanyana bashi be de flani mais comme jeune karpasi bila ibidi sigi muso nyokora ki yere ke 30 ans ki yere ke 32 ans nuni galo ta 46 ans abibucham ta 46 ans arrête de mytho ta 46 ans mais ba fo muso ye ko ta 31 ans 32 ans c'est faux archi faux ne wal muso di muso furle ni muso furle kuma kande ni min chetara ta village la kanana ya francia ka de ngolo ka dama o de be e bo de jenea mais mbaga maw nyina 2019 31 do ba ke crise la do ba ke hôpital la billahi ni nya wu jedro we saade no de fo ngok na sira kelenye ka o nyeshi sayama ne de sayai yande dugu laban kaburu mbi faka billahi nya fie kunu nya écrit do ke mo nya bawla be ka publication kunta ke ngaka o cloche parce que sabla ni mbora avec jugu ya de awte ka o jafar nyanye wallahi nyen kale mahamadou la me boni fenya ka dugu ni bora chien wore comme ni don seta ni ma boni julangulo ngake fadem bela nyamo ko dinyi na yenye
nin bɔra ka video kɛ a y'a fɔ siko e ɲamɔgɔden de danaya man kan ka k'i la a y'a fɔ ma siɲɛ wɛrɛ nin bɔra ko n bɛna sigi ko a bɛ droit de réponse a bɛ cam billahi billahi tallahi ni ma Facebook bila o la i k'a fɔ ma ko tu parce que n bɛna ni fɛnw ye min ma de n b'a bila dɔrɔn Facebook bɛ n ka compte signaler parce que o b'a fɔ ko interdit k'a jouer Facebook kan live la e tɛ ne dɔn mais i bɛna ne ma ɲi dɛ ni n ko ma ɲi aw hakili la ko n bɛ ka bagabagali de kɛ bagabagali tɛ dɛ nafiki den min sigilen filɛ kɛrɛfɛ i bɛ ka lajɛ a tɛ se foyi la i sigi ni n y'i ta don min na i tɛgɛ ma ni n y'i ta i tɛgɛ ma billahi i bɛ nimisa mun na i ba y'i wolo an ka taa a b'a bɛɛ ɲɛdɔn fo dɔw yɛrɛ denw bɛ t'u sigi a kun sanfɛ kɛlikɛyɔrɔ la i tɛ sabali i b'a jɛma finman nɔgɔlen kasa bɔlen a sugu bɛɛ a bɛ taa o bɛɛ ɲini kɛnɛ ma a nɔgɔlen kasa bɔlen finman ni jɛma ka tila ka n'a sɔɔri e ta in kɔnɔ e fana bɛ taa bana nɔgɔlen ta ka taa di cɛ ma cɛ bɛ taa hôpital la k'a bɛ taa yɛrɛ consulter médecin b'a fɔ a ma ko virus b'a golo la a y'a san min cɛ y'a ka wari bɔ k'a ka bana san ka wari bɔ ka taa muso furu village la ka na n'a ye o kana virus di dalen ma so kɔnɔ voilà pourquoi Haidara ko Ousmane Serif Madani Haidara a ka wajilu dɔ la a ko kapoti dagalen don silamɛya la ko parce que munna muso minnu u y'u yɛrɛ kɛ silamɛ u y'u dogolen don silamɛya kɔfɛ u bɛ taa jɛnɛya kɛ ka taa bana kuntan ta ka na di u cɛw ma so kɔnɔ Mali karamɔgɔw wulila u yɛrɛ voltira ko silamɛ tɛ jɛnɛya kɛ wa a ye nin lajɛ ni fa ye alimami de ye ne ye alimami den de ye tan ni Abibu Camu kuma tɛ Facebook kan i b'i kale Ala la i b'a fɔ ko non Suudu de ye nin kunkolo minɛ maka alimami Sudayisi o de ye duwawu kalan nin kun na i b'a fɔ ko Ala kira taatɔ a ye kuranɛ to mɔgɔ min bolo Abibu Camu don mais a y'a lajɛ a jɛnɛyamuso a y'a lamɛn ne y'a jɛnɛyamuso de Mariam Keita karamɔgɔ aw malola dɛ aw minnu ye Haidara kɛlɛ o kuma na dɔ filɛ min ko k'ale bɛ ka silamɛya défend k'a bɛ ka Malika kɛlɛ k'a bɛ diinɛ contre la o kumakan de ye nin ye ni Malika jɔn de bɛ diinɛ contre la mɔgɔ dɔ ko aw ka diinɛ la mɔgɔ jugu minnu aw ka diinɛ la mɔgɔ jugu minnu b'a la ne b'olu kɛlɛ olu k'u nin bɔ a la ka to ɲumanw ye min ko juguman ninnu ka to yen k'a bɛɛ silamɛ de ye mais o yɛrɛ ɲɔgɔn juguman fila tɛ aw ni Ala cɛ jɔn de y'aw ka diinɛ jugu ye n bana bamanan ko ten n tɛ n t'a la mais n tɛ janfan kɛ bamanan ma janfan dɔn dɛ aw de kafiri nafigi munafigiw jɛnɛyakɛla walimuso ɲininaw e yɛrɛ hali ni ye kulisi do hali ni ye jipu do yiri la Abibu Camu ko f'i ka sɔrɔ kɔnɔ n bɛ faga bi n y'o de fɔ ni n y'i bila jɛna wallahi i bɛ sira ta e bɛ tile hali ne ye misiri wele kama a bɛ k'i kɔnɔ ko église de bɛ ka sɔnɛ e tɛ si ko dɔn n y'a fɔ aw ye n ko man ɲi n ko ni y'aw gosi n k'aw bɛ kirin aw hakili la ko bagabagali tɛ dɛ wa dɔw bɛ yen min ka jugu ni nin ye cɛne burankɛ i bɛ pan ka piriti la tile fila in na n tɛ ka n ci ka k'i la ni y'i gosi bilahi tu vas tout te reprendre au cas départ ni y'i gosi bilahi i bɛ ŋunuma i bɛ asile demande Niger i bɛ taa asile demande Niger ne si ko de don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci aw hakili la ko ne tugura Malika famille ko k'u défend ko parce que quoi parce que vous aw bɛ ka mɔgɔ manipuler cogo min na ça marche plus Mali dama marche bagaraw ma yan ne y'aw défend parce que u bagaraw ma n'a ko bɛ fasa jɔ olu ko bɛ fasa jɔ k'aw to a ka fasa jɔ mais pourquoi u b'aw kɛlɛ mais aw filɛ ne ka na o système kelen de kɛ Malika famille na ko an k'an sigi an kana fɔ o kumana dɔ ba ye dɔ wolo k'o ka tiɲɛ fɔ ko dɔ an k'an sigi ka siraw ɲɛ a tɛ passé an ka avancer k'e wululen don e yɛrɛ wulu ma se ka don o la bilen ko parce que n balimakɛ kɔrɔ n tɛ nin tɔgɔ fɔ parce que i ye hɔrɔn de ye i ma fɛn kɛ i tɛ nin dɔn i tɛ nin kalama mais a filɛ nin ye wallahi i tɛ nin kalama n'i bɛ nin kalama muso in tɛ si kun wallahi i tɛ nin kalama n balimakɛ mais i tulo bɛ furumuso mankan na suna ni farida silamɛmuso min fa ye alimami ye kɔni i taara min ta ka taa furusiri kɛ misiri la wuluwulilen ko kuma de filɛ a da la i tulo bɛ nin na kɔrɔ Ala ka hinɛ i na k'i yɛrɛ consulter dɛ den minnu b'i bolo taa testa deni kɛ yanni n ka kuma parce que n'i nana ni testa deni i bɛ sɔn k'i yɛrɛ fili i bɛ to i ka so sanfɛ i b'i yɛrɛ fili ka jigin de testa deni kɛ a ka bɔ i yɛrɛ k'a y'i ɲɛna o ka fisa ne si ko kana sigi ko n b'a fɛsɛ dɛ o da ka di la dɛ parce que ni ne nana n'i ka testa deniw ye i denw ka testa deniw ye fa différents de don mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ni jara yɛrɛ t'a la yen wa an ka taa dɛ tellement que non a b'a bɛɛ dɔn non mais non franchement chapeau à toi
No, e chere fɛn binna la cogo da k'i tɛ se ka bɔ yen nɔnɔ mɔgɔkɔrɔba jugali mɔgɔkɔrɔba y'a yɛrɛ il a 46 ans a ye galon tigi ye ko il a 32 ans c'est faux il a 46 ans ça on se dit la vérité il a 46 ans a bɛ jam ko bɛ yan dɛ siko cam vocaliw ma ban dɛ n bɛna ni vocaliw ye tuguni n bɛ minute joli de la fɔlɔ parce que malika fitinin kan ka bɔ cam ma ban fɔlɔ dɛ n bɛ extrait la wa ne Abibu Cam ta fanta sini 20h pile i sigi kan kɔnɔ e ta bɛ jugani nin kilo kunandi a bɛ ladilikan mɛn nka ni ko i tɛ ladilikan mɛn n'i y'a sigi kun bilahi i bɛ bɔ k'i sigilen sini n bɛna Fanta Sise sini i dɔgɔnin bɛna Siko ni n bɔra e la donse bɛ min na o tigi b'a yɛrɛ dɔn tour à tour nka n tɛ Cam bila fɔlɔ n'a ma kirin dɛ fo Cam ka ɲɛnamini de ka biriw kɛ dugu ma biri babaw aw bɛ fara malika famille na an kun bɛ tolérance de la bu mais comme aw ko aw tɛ hɔrɔnya dɔn aw tɛ musalaha dɔn aw kana da plainte ma dɛ a ye taa tigɛ CPI la mais an b'aw frapper fo lahara argument contre argument aw bɛ argument b'aw bolo vous avez l'argument et puis Cam i ye kɔnɔ da dɔ la o fana kumakan bɛ yan mais comme o yɛrɛ tigi y'i kale ko galon don mais a kumakan bɛ yan c'est à dire ne ma da la ni malien bɛ sira kuranɛ ɲɛ bilen kɔ farafin yɛrɛ bɛ sira kuranɛ ɲɛ bilen kɔ u t'u yɛrɛ ka dina papier u ka dina livre kuranɛ wallahi u t'a bonya mɔgɔninfin bɛ se k'i kale kuranɛ na cogo di galonifin kan k'a sɔrɔ dalilu bɛ n bolo a tɛ tɛmɛ ala ta kan quoi wallahi n ko ne ka téléphone kɔnɔ fɛnw bɛ yan a bɛɛ ni Mahamadu cɛ n'i y'a ye ɲɛna i bɛ masa sigi ala ma b'a fɔ ko Siko vraiment ye montage kɛ i b'a fɔ ko n ye montage kɛ mais alors que montage tɛ u jogo de don bilahi marakɛ vocal wɛrɛw bɛ yen n bɛ na n'olu ye mais ni n y'olu jouer don min na wallahi i bɛ bin i b'a fɔ ko vraiment e muso banna foyi t'i muso kɔrɔ bilen u tilali muso la wallahi u tilala la pewu 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 i taara muso furu kana n'a ye i yɛrɛ ma diya min bɔ a la olu de y'o bɔ a la c'est comme n'i ye tiba bila sanfɛ ko diw dikisɛw didenw ka dikisɛ d'a kɔnɔ e yɛrɛ min ye tiba bila ka sɛgɛn ka tiba sa ka maɲumako bɛɛ kɛ dɔ ka bɔ e kɔfɛ ka na o nɔnɔ bɔ ka taa n'o ye e kana sɔrɔ didenw ma dusukasi ka bɔ ne o y'o de k'e la ko bɛ yan dɛ n ko fɛnw bɛ n bolo ni y'a bila bilahi maraka cɛ b'a yɛrɛ fili wa muso in yɛrɛ somɔgɔw u b'u yɛrɛ faga wala dɔ b'i yɛrɛ faga aw ka du kɔnɔ a bɛ haramu b'a la Cam ni ne ye silamɛya ye i ye diɲɛ nani bɛɛ da dununba kan dununba ma nin kɛ dɛ ayi dununba ma sɔn nin ma nka dununba ma nin kɛ mɔgɔ min bɛ ka nin fɔ malika famille membre tɛ a ma deli ka kɛ malika famille la i ko minnu bɔra malika famille la k'an bɛ k'u lachanter aw ka mɔgɔw bɔra don min na ka malika famille muso innocentiw minnu tɛ video kɛ k'u kumakanw jouer aw ka muso i bɛ k'a fɔ minnu ma ko innocentiw u bɛ ka taa commentaire la u bɛ ka anw baw neni e ɲɛ t'olu commentaire la a bɛɛ bɛ compter o Nasira Sakɔ hɔrɔnmuso kolo Janɛti Kɔnɛ Sunguru Bakɔrɔ min y'a si bɛɛ kɛ Sunguru baya la jamana in kɔnɔ a tɛ baara yɛrɛ la kafuwari ta la k'a fɔ k'ale bɛ i cotiser ko ka jamana jɔ o tɛ bingani ye ka walidenw fara ɲɔgɔn kan minnu faw dalen don bɔgɔso kɔnɔ k'olu bɛ k'u ka avenir ɲɛɲini ka taa ala minɛ ka taa olu fara ɲɔgɔn kan ko ka cotiser ko tɔgɔ ko sympathisant kɔ wallahi arnaque de don mais u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ bolo mais ala bɛ yen lara don bɛ yen Janɛti i ni Nasira Sakɔ lara don bɛ yen dɛ Nasira yanni k'i sigi Facebook kan nangarabaya kan fɔ la dɛ an ka cotiser dɛ ne ye présidente ye dɛ ne ye adjoint de i t'i ka toilette ɲɛɲini fɔlɔ i t'i ka maganta ko ɲɛɲini fɔlɔ i t'i occuper denw na fɔlɔ i tɛ baara ko ɲɛɲini fɔlɔ i tɛ baara la i si bɛɛ jamana kɔnɔ tɛ foyi la kafuwari ta kɔ e de bɛ kafuwari ta la e de b'i sigi dɛ malika y'an fasa ci dɛ a bɛ chômage contre la saraka kɔrɔ ye saraka kɔrɔ ye munna e ma taa hiji e min ko ye silamɛ malika aw k'o ye kafiri ye an sɔnna mais aw minnu ko ye silamɛ aw hijira aw bɛ yɔrɔ min na silamɛw bɛ ye hɔrɔnmuso dafalen ko silamɛmuso bɛ bɔko 2 de kɛ i bɔtɔ i fa fɛ ka n'i cɛla la ani bɔtɔ i cɛla la ka t'i kaburu dun na bɔko 2 saraka dunna kɔrɔ ninnu aw bɛ bɔko joli de kɛ tile kɔnɔ
Nasira i jugunani a fununa dɔɔni i simara a bina dɔɔni o de y'a ka silamɛ an t'a la a ye taara ka silamɛ yafi kotoku an t'a la jɛnɛyakɛlaw walimuso ɲininaw minnu bɛ jɛ u balimakɛw denw fɛ u balimakɛw musow fɛ aw de ye silamɛw ye k'an k'an tugu an tɛ an bana n'a b'an kuntigi a y'an kuntigi an t'a la Nasira i miiri dɔɔni muso danbe cɛlasigi i cɛ lajɛ mais maintenant ne bɛ video bɛ k'aw bɛɛ ka kelen one par one walla bilen t'aw jɛ ni y'aw jɛ saya y'aw jɛ a tɛ ban dɛ an ka taa fo habu hali ni n bɔla aw ka silipu kɔrɔ ka yɔrɔ dɔ la n b'a ta n bɛna jouer Facebook kan aw kana sigi a la dɛ si ko de don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci n tɛ ɲina a bɛ jaa ma tila i la dɛ sini tuguni n bɛna ni n tilala fan ta la sini n bɛ e donse ta i b'a ye sisan o bɛ tila na dɔrɔn u bɛ boli ka don ɲɔgɔn kan Siko a ye video kɛ n na a ye vocal yɛrɛ jouer n tilala ni ne b'i tɔgɔ fɔ n da la ko n bɛna bɔ i kama o b'a sɔrɔ ni n bɛ fɛ ka min fɔ a bɛɛ bɛ n bolo o b'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka min fɔ Fanta ne ko ma n ko ne ye n ka denmisɛnninw wele n k'u k'e to yen ne ka denmisɛnninw ne denw tɛ dɛ o ye ne kanu de o kɛra ne fɛ mais n ye video ye n ko n ye n ka petini wele n ko Danɛli n ko nin ye an yɛrɛ ka mɔgɔ ye a ko ko kɔrɔ ni n bɛ video kɛ kana to ka fɔ n ka mɔgɔw to yen quoi parce que ne bɛ n ka video kɛ ka da kun min kan ne de b'a dɔn o ni ne Siko yɛrɛ b'a kɔfɛ kelen don ka taa n ka kuma ka taa n ka ɲuman yɛlɛma k'o kɛ juguman ye n ka ɲuman k'o yɛlɛma k'o kɛ n bolo juguman ye o ma kɛ nin ye nka komi i yɛrɛ ɲina 2000 euros n ko ye kalo kelen baara de ye ni ne y'o sɔrɔ ne tɛ kalo kelen vacances ta n bɛ taa Espagne n'Ala sɔnna sini n bɛna ni prévu ye bluff t'a la dɛ wa ni n bɛna ni prévu min ye kumakan komi e de ko ne kana n'a kumakan ye ni n ka tunga cɛ ni n dayɔrɔ laban cɛ a kumakan bɛ n bolo Fanta ne man ɲi dɛ mankanba ne man ɲi bilahi fɛn fitinin mankanba ne Siko don ne man ɲi bundeni man bon nka a ka fara ne a bɛ fara Mali ka famille na walima n k'aw bɛɛ cɛ ci kelen ni y'aw aw bɛ dɔnfu ninnu tɛ dɛ k'i sigi dɛ k'i yɛrɛ jɛya k'a sɔrɔ i jɛlen tɛ ayi o tɛ ne lajɔ bilen dɛ a bɛ jam partie 1 deuxième partie arrive Siko Sako Amérique Siko wala kuma yela dugukolo kan parce que cɛbakɔrɔ mana kɛ k'i bɛ siran ka tiɲɛ fɔ wallahi wolo kun t'i la ne ma se ka tiɲɛ fɔ i dɔgɔnin filaw ye e ma se ka tiɲɛ fɔ i den filaw ye a fɔ e na se ka tiɲɛ fɔ i ka du kɔnɔ ayi Siko i yɛrɛ kɛ cɛ ye dɔɔni sa Bala Jabi de États-Unis e Bala Jabi de États-Unis Siko Sako Bala Jabi de États-Unis pede kɔrɔ produit munna caco ni y'a gosi a bɛ ni sigi video kɔrɔ Siko a ye n balani n bɛ dɔw k'a ba ye saraka den mun bɛ bila ka dɔw kɛ ne ba i bɛ n ba dɔn mun bɛ bila ka dɔw kɛ n ba ye saraka den kana dɔw foyi kɛ n ba ye ne ba sara a balo la a bɛ ɲɛ sira la i ka malobɔrɔ donna anw ka so Jugu Sako kɔrɔ ye k'e bɛ dɔw kɛ ne ba kana dɔw k'i ba ye mais n'i ye saraka denya kɛ a bɛ fɔ yan piɲa n'a ma bɛn min ma fo n'i ka kasaw kuru dɛ fo n'i ka kasaw kuru dɛ ha masa i jɛ tan i ni Siko n ye commentaire dɔ ye ko muso dɔw tun bɛ terrain kɔnɔ bi k'u ka RAS 24 ka kan ka taa grève de la ko k'olu ye k'u to yen grève tɛ yan dɛ grève o ye faransi bɛ trop de aw tɛ grève la mais Siko Sako Canada États-Unis Bala Jabi kana dɔw kɛ ne ye dɔw k'i yɛrɛ ye ala k'i sama ka bɔ i juguw tɛgɛ anw t'i jugu anw de y'i nin ye mais comme i siralen don mais ne b'i libéré wallahi n b'i délivrer i n'a fɔ chrétiens bɛ maaw délivrer cogo min na église la n b'i délivrer yan Satan b'i kɔrɔ la wallahi il va sortir Satan a bɛ bɔ ni y'i gosi billahi Satan bɛ bɔ i kɔrɔ la walimuso jɛnɛyala ye sunguruba tala ye a minnu bɛ ka kuma k'u yɛrɛ kɛ maabaw ye k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ jɛlenw ye billahi den kelen kelen b'a bɛɛ bolo kɛrɛfɛ an b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn an b'a bɛɛ den yɔrɔ dɔn kelen kelen n y'a de fɔ an bɛ dɔ den yira a la billahi
c'est-à-dire avec crise piqué quoi aw don de golo sanduru aw te fika kuma fa muso yi ne de bena boka na dia muso maya ma muso kan numéro nyini ka duka inbox kono ka lebu be yiru la kelengele blofuta la de aya wele ya ne de wele kanga effort be fourni ka boli ka sengen ka tama ka wele like angata anga nin kele mbe blame ako kan sirale ne do y a pas de problème nan sirale on sirale no anga sa chemenu ya aw yoy am baw goshi ha fo bila do baka régler kala kletan duru do régler chien fla kalo kuna che do be régler billahi bala jabi nonu nyoko shu be régler ya abitam dembe bola jamana ngono ya nangamba beyro fo billahi ambe fufu ni dembe abitam bola ya nangambe amba beyro fo wallahi ambe fufu aw taraw digisiga so momo kane momo e namara e ala de momo ke namara e mais momo jogo kafsana aw tay ouais quand entre ennemi ou fanfe ennemi ou nana on fanfe ambu accueilli nous sommes des accueillants ambe mo accueilli ni mi nanante mo gene mais ka ke jekulu kono ni ko ni mai ni nyuma kera i kango fo me ni juguma kera ni ko ebo fo iye ke bali ke babene ni fabene ni nete dola ne aw defaya chien de kan mais na ufara bina doka chien kan ambo defo pia abe shihera betli voilà kora khalifa inga foli bele ba bief khalifa kamara iga foli bien donc me vitable ya shini ndado ma fo joni yere de mama ga papa ga jeji ene alfa ya watara esge wari intachi au duma akanta yune ka dia wa parce que shini mena boni nga prévu oga me misiki souffler ameta nala ne kira shona shini amena jouer tukuni shini don foli che kura wara be ane abecham sentre siri kana foninde iko be ta plenty tike kebe kambe jamana de kono ko drabe ya ta plenty tike hali ni plenty tere har tra tike genre Maryland to mbi goshi mbi jogo ira mogola parce que e fana be ka mogo diffamé ta tu nous traites des arnaqueurs joye arnaqué sarakay I koroke muso iyo saraka dun chetara muso furu malla inano fana saraka dun na saraka ko ma fo moya ala jugu sirantre e bitla gani sigi silameya ni de silameya ni de yago silame antala voilà ame musique souffler ma nyere ni on a 40 50 minutes donc on re chama an jana trop Hey, I'm on the game. You see, I'm going to you Dugu be puya ni mande, me dugu te jia ni mande, dugu be koro ni mande, me dambe la tege ko mande. Mane me mini, yani kan so te dui, yoro nini parafina na klebi en pape jamana imbi, malini la neje, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, mane me nunu ni nyoche. Uruka uabe dugu mina, ho dugu te dugu la muluye. Ni bora mane kaula, ni bora fengu wana, bande dugu tigi funye, raye denye. Chefari chama me mande, sunja tabozo me mande, mane kalu koni masaya. Lesoni ke ani soso, sena dugu ye mande, lepambara ani dula, moni dugu ye mande, ne wato sena yala, sanumbe mande, doni ya chama me mande, dunga fa me mande, mane melo mulamba. Manembe talungalo manetemi sekondi ndo mime manengala kote mashina dusukolo mime manengala mane sene dukuye mane bakambara moni dukuye mane sanumbe mane yire numa medunga pa mane
Iba follow me. Papa Tao. Tunja takia jabo with me. Jebala Salamo Simo. Mande kebi o amma mande ya mande kedafiri manembe longo lamba ai mande kebi mande kayere yere ane maloya habe saya korolo maloya maba umbe mande nevari umbe mande koloni yale be mande komponya be mande manembe longo lamba manemme talon talon manente sekondi ndo mi me manengala dusu kolo mi me manengala yambonyana mande fene bibuye mande bagamara almoni duye mande mande sanu be mande yire no ma dunga pa be mande. Billahi mandebe lombo lamanga manete bi mande ka ere te malo ya fe mande ka ere dusukolo billahi me sayata ante malo nyore fo ngone kelen awya samaka tadi ayan yini ayan soro. Nous on veut plus de victoire mais nous on veut l'honneur. C'est pas une question de victoire, une question d'honneur. Ambeta fo million baka wuda na datora mina jelu go mabalima billahi na datora malika nini kele nanya essuyer billahi mbenga page datugu nte vidéo ke foka djinwuli. Je jure c'est tout ce que je cherche et je jure sur mes ancêtres ni anya ni kele na essuyer akabi ngolo la ma defetike mais nanya ni kele essuyer ni ngolo bache ne benga page datugu mais c'est mon vidéo mania la peu nte na blé parce que malaya may horoma de donc mande kaw aw bela jali ayaw ci aya ka sendiri donné amma ko te mo lante tante mo ci amba ke fo habu fo minen baka wuda. Salam alaikum shiko tara.